नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी भाजपायाः आदर्शता राष्ट्रवादः भवति इति प्रधानमन्त्री। अध्यक्षपदस्य पदपरिवर्तनं भविष्यति किन्तु आदर्शस्य परिवर्तनं न भविष्यति। नरेन्द्रमोदी कथयति यत् सम्बन्धाः अधिकं महत्त्वपूर्णाः सन्ति इति। तिरुवनन्तपुरे भाजपादलस्य तु अत्युत्कृष्टजयप्रापणं भवति। विधानसभायामपि निरन्तरम् अस्य प्रतिफलनं सम्भविष्यति इति च अवोचत् महोदयः। आज बीजेपी के करीब 100 पार्षद हैं। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद शबरीशस्य सुवर्णचोरण अभियोगे कठोर आदेशं स्वीकृत्य ईडी विभागः परिशोधनायाः भागतया अधिकृताः अपराधीनां गृहप्रान्तरेषु तथा वैयक्तिकसंस्थासु च प्रामाणिक अंशग्रहणाय सन्दर्शनम् अकुर्वन्। ऑपरेशन गोल्डन शैडो अभियोगे अनेके दत्तांशादयः प्राप्ताः इति अधिकृताः अवदन्। देवस्य मुख्यद्वारस्य मापनं कर्तुम् SIT सन्निधानि। शबरीशस्य सुवर्णचोरी प्रकरणे सोनियायै अपि दोषभागत्वं भवति इति के सुरेन्द्रन् अवोचत्। देवस्य सुवर्णम् इटली राष्ट्रं प्रति प्रैषयत्। चोरणप्रकरणस्य पृष्ठौ LDF-UDF सर्वकारो आस्ताम्। एतत् सम्बन्धी गूढरचना बहिरागच्छेत् तर्हि CBI अन्वेषणम् अपेक्षितं भवति इति च सूचना। नाटकीयरीत्या नीतिघोषणा। सर्वोच्चन्यायालयद्वारा विचार्यमाण पाठांशान् अपाठनं कृत्वा सभायां राज्यपालः समये एव राज्यपालेन विगणितांशान् पठित्वा मुख्यमन्त्री पिणराई विजयन् अकथयत् यत् कथितं भवति तद् आधिकारिक दस्तावेजं करणीयम् इति। तमिळ्नाडु देशीयगीतस्य अवमाननं कृत्वा DMK सर्वकारः सभासत्रस्य प्रारम्भणं तमिळ् ताय्वाळ् इत्यस्य आलापनं कृत्वा विरोधं कृत्वा राज्यपालः नीतिभाषणं विना सत्रात् प्रस्थापनमकरोत्। राज्यपालः विराड हिन्दू संगम कार्यक्रमे तिरुनावाय भूप्रदेशः अद्य महामाघमहोत्सवस्य द्वितीयं दिनं। नीलातटे महान् भक्तसम्मर्दः। विरामघोषणां कृत्वा बैडमिण्टन् क्रीडिका साइना नेहवाल प्रत्याघातमिव जानुक्षतिः। विश्वस्य प्रथमक्रमाङ्कं प्राप्ता प्रथमा भारतीय महिला क्रीडिका एव निवृत्ता जाता। अफगानिस्तानस्थ काबूले विस्फोटः 7 जनाः मृताः। दायित्वं गृहीत्वा अफगानिस्तानदेशस्य इस्लामिक स्टेट् आतङ्कवादयः। वार्ताः विस्तरेण। शबरीशस्य सुवर्णचोरी प्रकरणे सोनियायै अपि दोषभागित्वं भवति इति के सुरेन्द्रन् अवोचत्। देवस्य सुवर्णम् इटली राष्ट्रं प्रति प्रैषयत्। चोरणप्रकरणस्य पृष्ठौ LDF-UDF सर्वकारो आस्ताम्। एतत् सम्बन्धी गूढरचना बहिरागच्छेत् तर्हि CBI अन्वेषणम् अपेक्षितं भवति इति च सुरेन्द्रन् अवोचत्। ED अन्वेषणं वരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവത്ര അവർ പരിശ്രമിച്ചു. റാന്നി കോടതിയിലും കൊല്ലം കോടതിയിലുമെല്ലാം FIR ചോദിച്ചു, ESIR ചോദിച്ചിട്ട് പോലും അവർ തന്നില്ല. ഇതെല്ലാം
അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് CBI വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിലും അതനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CBI അന്വേഷണം വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ഉടനെ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും സ്വർണവും വൈരവും രത്നങ്ങളും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ സൂചനയാണ് SITക്ക് പോലും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു CBI അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കള്ളക്കളികൾ പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. शबरीशस्य सुवर्णचोरण अभियोगे कठोर आदेशं स्वीकृत्य ED विभागः परिशोधनायाः भागतया अधिकृताः अपराधीनां गृहप्रान्तरेषु तथा वैयक्तिकसंस्थासु च प्रामाणिक अंशग्रहणाय सन्दर्शनम् अकुर्वन्. एवं 21 स्थानेषु एते परिशोधनां कृतवन्तः. उन्नीकृष्णन् पोट्टी, पद्मकुमार, N. वासु, गोवर्धन एवं ये दोषक आरोपणम् अभिमुखीकुर्वन्ति तेषां गृहे तथा तिरुविदाङ्कूर् देवस्थं बोर्ड कार्यालये चेन्नई स्मार्ट क्रिएशन्स् स्थाने च ED परिशोधनां कृतवन्तः. कोच्चि सोणल् ऑफिस् इत्यस्य नेतृत्वे प्रचलित परिशोधना चेन्नई बेङ्गलूरु यूनिट् विभागेषु अपि अनुवर्तते. राज्यत्रयस्यापि 21 स्थानेषु ED परिशोधनां प्रारब्ध. उन्नीकृष्णन् पोट्टी, पद्मकुमार, N. वासु, गोवर्धन एवं ये दोषकारोपणम् अभिमुखीकुर्वन्ति तेषां गृहे वैयक्तिकसंस्थासु तथा तिरुविदाङ्कूर् देवस्थं बोर्ड कार्यालये चेन्नई स्मार्ट क्रिएशन्स् स्थाने च परिशोधना प्राचलन्. कोच्चि सोणल् ऑफिस् इत्यस्य नेतृत्वे आसीत् परिशोधना. बेङ्गलूरु स्थानस्य गोवर्धनस्य ज्वेल्लरी स्थाने अपि ED परिशोधना भविष्यति. उन्नीकृष्णन् पोट्टी इत्यस्य बेङ्गलूरस्थ तथा वेञ्ञारमूड् स्थानस्य गृहे पुनः तस्य भगिन्याः गृहे च ED रैड् प्रगतिपथि भवति. प्रातः आगत्य कार्यालय कालपर्यन्तं स्थित्वा आसीत् अधिकृतानां परिशोधना. तद्वदपि देवस्थं समिति कार्यालये अभियोगसम्बन्धी दूषकाः सङ्गृहीत आर्थिक सम्पत्ति, सुवर्णचोरप्रकरणसम्बन्धी चोराणां गुणवत्तता, प्रामाणिक अंशप्रापणं, डिजिटल् साक्षिताप्रापणं सर्वं परिशोधनायाः पृष्ठो भवति. कृष्णधनस्य परिवर्तनं तस्य पूर्ण व्याप्ति अवगन्तुमेव अधुना परिशोधना प्रारब्धा इति ED अधिकृताः असूचयन्. आगामि दिनेषु अपराधकानाम् आर्थिकसम्पत्तिं जप्तं कर्तुमपि सम्भावना भविष्यति. अभियोगसम्बन्धी न्यायव्यवहारेषु SIT इत्यस्य उपरि विमर्शता वर्धिते काले भवति कृष्णधनव्यवहारे एन्फोर्स्मेण्ट् डैरेक्टरेट् इत्यस्य परिशोधना. वार्तादलं जनम्. अफ्गानिस्तानस्थ काबुले महान् विस्फोटः सम्प्रवृत्तः. 7 जनाः मृताः. दायित्वं गृहीत्वा अफ्गानिस्तानस्थ इस्लामिक स्टेट् आतङ्कवाद्यः 6 काबुल् स्वदेशिनः तथा 1 चीना नागरिकः च मृताः. शहरेनौ नगरे एव आक्रमणं सञ्जातम्. विഴിഞ്ഞം अन्ताराष्ट्र नौकापत्तनस्य द्वितीयस्तर निर्मितीकरणं प्रगतिपथि भवति. किन्तु आधारसुविधा विकासं कुत्रापि न आगता इति परितेवनं कुर्वन्ति तत्रत्य तद्देशस्थाः. अत्रत्य रेल रोड कनेक्टिविटी मध्ये भवति आशंका. निर्माणकार्यं त्वरितरीत्या भविष्यति इति सर्वकारः वदति. किन्तु आशंकायां सन्ति सामान्यजनाः. अस्य मासस्य 24 दिनाङ्के एव महापत्तनस्य द्वितीयस्तर निर्मितीकरणस्य उद्घाटनकर्म. इतः परमपि क्रीडाङ्गणे अनुवर्तनं कर्तुं न शक्नोमि. बैडमिण्टन् कोर्ट् तट्टकस्य प्रयुद्धवीरा प्राङ्गणात् निवृत्तघोषणां ख्यापिता भवति. 2012-तमवर्षस्य ओलिम्पिक् मेडल् जेता सैना नेहवाल् बैडमिण्टन् रङ्गात् विरामघोषणाम् अकरोत्. विशदांशान् प्रति. बैडमिण्टन् कोर्ट् प्राङ्गणे भारतस्य प्रियकरं नाम विश्वस्त प्रथम पदमवाप्त प्रथम भारतीय महिला क्रीडिका. 2012-तमवर्षस्य ओलिम्पिक् मेडल् जेता. बैडमिण्टन् क्रीडायाम् ओलिम्पिक् पदकं प्राप्ता प्रथमा भारतीय महिला. एवं 4 पङ्क्तिपर्याप्तं भवति सैना नेहवालं ज्ञातुं. सैना नेहवालस्य क्रीडाविरामघोषणायाः पश्चात् अवशिष्टं कार्यम् इतिहासमेव. पादे प्राप्त परीक्षतिः एव क्रीडां परित्यक्तुं प्रेरणाम् अदात् इति वेदनया सैना अलिखत्. क्रीडाङ्गणं प्रति इतः परं प्रत्यागमनम् असाध्यं भवति. कालो अयं वेदनां ददाति. क्रीडाङ्गणम् अवतरितुं न शक्नोमि इति ज्ञातप्रतिकूलकालं भवति अयमिति सैना विरामपत्रे अलिखत्. वर्षद्वयं यावत् क्रीडाङ्गणे
न आसीत्। सेनायाः अन्तिमक्रीडा 23-द्विसहस्रतमवर्षस्य सिङ्गपूर् ओपन् प्रतियोगितायाम् आसीत्। पश्चात् प्रत्यागमनाय प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु परीक्षतिः तन्निमित्तम् अनुमतिं न दत्ता इति अलिखत् सैना। नवमवयसि प्रारब्ध आसीत् करियर्। 24 राज्यान्तरमुकुटानि प्राप्तानि। 16-द्विसहस्रतमवर्षस्य रियो ओलिम्पिक्स् कालेऽपि क्रीडाङ्गणात् सैनायै परीक्षतिं प्राप्ता। विश्व चैम्पियनशिप् मध्ये 25-द्विसहस्रतमवर्षे रजतपदकं, 17-द्विसहस्रतमवर्षे कांस्यपदकं च अवाप्ता। कॉमन्वेल्थ गेम्स् सिङ्गल्स् मध्ये सुवर्णपदकद्वयम्, एशियन् गेम्स् मध्ये भारद्वयं कांस्यपदकप्रापणं, खेलरत्न, पद्मभूषण, अर्जुनपुरस्कारम् अवाप्ता राष्ट्रेण आदरं समर्पिता क्रीडिका भवति वास्तविकतया सैना। धन्यवादः सैना महाभागा, भवत्याः महत्तरं राष्ट्रयोगदानाय कार्तज्ञं व्याहृत्य प्रणमामः। वार्तादळमपि। वार्तादळं जनम्। UAE प्रसिडेण्ट् शेख् मोहम्मद् बिन् सैद् अल् नह्यान् प्रधानमन्त्रिणा साकं मेलनमकरोत्। देहल्याम् आसीत् नेतृद्वयोः मेलनं। होराद्वये प्राप्तचर्चायाम् अनेके विषयेषु हस्ताकरणं कृतवन्तौ नेतारौ। परमाणु अभियन्त्रिका, कृत्रिमबुद्धि, ऊर्जरक्षाकार्ये हस्ताकरणं सम्प्रवृत्तम्। आतङ्कवादविरुद्धकार्ये एकत्र स्थातुं च निर्धारणा अभवत् नेतृद्वयोः मध्ये। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।